Hello guys, tingnan nyo guys. May kalabasa sa taas guys. Ay, tingnan natin guys. Yung bunga, dalawang kalabasa guys. Yan o. Yan guys, maliit pa. Sana yun. Yung isa guys, yan ang isa. Yan ang isa guys, medyo malaki na. Kita nyo guys. Yung isa guys dito. Sana yan. Yan guys, kita nyo. Yan. Dalawang bunga guys. Nasa taas. Yan guys, yung mga gulay natin. Ilang bisis kami nakapag-gulay dyan. May sikwa. Anong prutas yan guys? Prutas yan maliliit. Matamis yan guys. Yung maliliit matamis. Kinakain ko yan lagi dati nung kabataan namin. Ngayon gusto kong kumain kaso walang ano guys, walang hinog. Green lahat. Matamis yan. Yan, ito yung kalabasa guys yan. Dalawang kalabasa, isa malaki na, malapit ng tumanda. Pag tumanda na yan guys, pwede din kunin, gulayin. May ubi pa dito. Yan. May langka guys, oh. Wala pang bunga. So thank you for watching guys. Please share and follow. Bye bye.